बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारह वक़ालल्लज़ीना, यानी क़ुरान शरीफ का 19वां पारा, सूरतुल फ़ुरक़ान, आयत नंबर 58। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा। आयत नंबर 59। अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़। ये जो अल्लज़ी के नीचे ये नून है, ये नून कब पढ़ेंगे? जबकि आप आयत नंबर 58 को आगे मिला के पढ़ेंगे। ख़बीरनिल्लज़ी, ख़बीरनिल्लज़ी, यानी अलिफ फिर नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ वक्फ की हालत में पढ़ेंगे। जब आप वक्फ करेंगे तो इसे खबीरा पढ़ेंगे, और अगर आप वक्फ नहीं करते तो फिर खबीरनिल्लज़ी, खबीरनिल्लज़ी। वक्फ होगा तो खबीरा अल्लज़ी। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। आयत नंबर 60। वइज़ा क़ील लहुमुस्जुदू लिर्रहमानि क़ालू वमर्रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। वइज़ा क़ील लहुमुस्जुदू लिर्रहमानि क़ालू वमर्रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। और ये जो आयत नंबर 60 है, ये आयत सजदा है। आयत सजदा यानी कुरान शरीफ का 7वां सजदा है। आप लोगों से
गुजारिश है कि आप लोग एक सजदा कर लें। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا। आयत नंबर 61। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. आयत नंबर 62। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. आयत नंबर 63। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. आयत नंबर 64। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. आयत नंबर 65। والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف
عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. आयत नंबर 66। إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. आयत नंबर 67। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. आयत नंबर 68। والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم.